નમસ્કાર, ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। જેતલસર જંકશનના રેલવે પ્રશ્ને ફરી વકર્યો વિવાદ। લોકો લોબી બ્રેકડાઉન સહિતની મહત્વની કામગીરી ખસેડાતા ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ। જેતલસર જંકશન રેલવે બચાવ સમિતિ દ્વારા અગાઉ પણ ધરણા અને આંદોલન કરવામાં આવ્યું હતું। રેલવે મંત્રીએ ખાતરી આપતા આંદોલન સ્થગિત કરાયું હતું। રેલવે મંત્રીની ખાતરી બાદ પણ અધિકારીઓ દ્વારા પ્રશ્નો ઉકેલી નહીં આવતા ગ્રામજનોએ ફરી લડત તેજ કરી। ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયાએ જેતલસર જંકશન ખાતે રેલવે જીએમ સમક્ષ ઉગ્ર રજૂઆત કરી। ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયાએ 10 દિવસમાં ઉકેલ નહીં આવે તો આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી। જરૂર પડશે તો ટ્રેન રોકો આંદોલન કરવાની પણ ચેતવણી। જીએમ અને ડીઆરએમઓ સમક્ષ ધારાસભ્યોએ લોકો પાયલટ ટ્રેન મેનેજર સહિતનો સ્ટાફ પર જેતલસર જંકશન મૂકવાની માંગ ઉઠી। 72 જેટલા કર્મચારીઓ બદલી સામે ગ્રામજનોમાં રોષ। સ્ટાફની સતત બદલીથી જેતલસર ગામની આર્થિક અને સામાજિક સ્થિતિ પર અસર થવાની ભીતિ। અગાઉ રેલવે બચાવ સમિતિનું પ્રતિનિધિ મંડળ દિલ્હી જઈ રેલવે મંત્રી સમક્ષ પણ કરી ચૂક્યું છે રજૂઆત। अरे मैं एक ही बात बताऊं, 85 लोगों को ट्रांसफर किए हैं। मैं अभी आपको लिस्ट दे देता हूँ कितने लोग यहाँ आने वाले हैं। कर दो ऑर्डर, चलो अभी आधा घंटे में कर दो। दो बार दे दिया। तो सबका वो नहीं आने वाले उसको वापस ले जाओ। हमें कोई जबरदस्ती नहीं है, पर जो आने वाले उसका ऑर्डर तो करना पड़ेगा ना। आप क्यों इतना जिद कर रहे हो यहाँ पे? ऑर्डर तो कर दो। इसका मतलब है आपका मेरी आपको रिक्वेस्ट है, इसका निराकरण आप लाओ। 8 दिन 10 दिन का मैं समय आपको सब दे रहा हूँ, वरना यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। उसका क्या परिणाम आएगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और इस आंदोलन की हैंडलिंग मैं करूंगा विधायक की ओर से, और मैं बैठूंगा यहाँ पे। वो बैठने वाला वो मनसुख भाई को भी आना पड़ेगा। वो पक्का है, वो फाइनल डिसीजन है। मैंने सबको बोला था कि आपको किसी को भी इसमें उपवास पर नहीं बैठने का है, आगे नहीं बैठने का है। हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं होगा तो इसको नहीं बैठने का है। मेरे साथ में इसकी लीडरशिप मैं लेने वाला हूँ, और मैं खुद विधायक खुद यहाँ पे जितना टाइम बैठना पड़ेगा मैं बैठूंगा, रेल के ट्रैक पर बैठूंगा और रेल भी रोक दूंगा। फिर जो रेल को करना है वो करो, हम हमारी तरफ से करेंगे। अरे 3 लोग अभी सुसाइड कर रहे थे लेडीज, और जिसके बच्चे को आप लेके दिया आपको सामने आ रही है, वो रेलवे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी। आप ऐसे जवाब दे रहे हो ना। अब ये वीआईपी ठीक नहीं है। मैंने विधायक की इस एरिया के उन्होंने क्या जवाब दिया था कि 6 महीने भी हो गए, 1 साल भी होगा। आप पॉलिटिकल प्रेशर करो, पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल प्रेशर ही हम करेंगे। ये हमसे है ना 3 लाख वोटर्स के साथ है। ऐसा तो नहीं चलेगा, आप ऐसा जवाब दे रहे हो। देखो ये दोनों वो तभी सुसाइड करने वाली थी, मीडिया भी उसके सामने था। इसने बोला हमारे विधायक ने बोला छोड़ दो। मनसुख भाई ने फोन किया मुझे, मैं दिल्ली इसको लेके गया था डेलीगेशन को। मनसुख भाई ने बुलाया था, तभी हाजिर नहीं थे। तो मनसुख भाई ने फोन पर बात की कि आप छोड़ दो बहन जी, ये सुसाइड करने वाली थी। तीन ऐसी गुड़िया। चलो अभी तो मैं करूंगी, नहीं होगा तो मैं करूंगी। रिक्वेस्ट सर आप देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ गया क्या रास्ता निकलता है। इसमें जीत नहीं होती है, इस जीत की वजह से ये हुआ है। मैं मानता हूँ कि इसी समस्या का निकाल कर देना चाहिए। बैठ के बात हो सकती थी। आपने जो संडे को शाम को 8 बजे आपके ऑफिस से अप्रूव हो जाता है, तो यहाँ से डीआरएम से क्यों नहीं होता? मेरा एक क्वेश्चन है सर। कश्मीर में करोड़ों रुपए की लागत लगाई, रेवेन्यू रिकवरी, राज्य की इच्छा शक्ति, ये लोग सब इसने सब कबूल किया था कि कल हो जाएगा। यहाँ से गए ना, कल हो जाएगा। सर ने एयरपोर्ट भी निकाल दिया था, हमने चुटनी के बहिष्कार करने वाले थे। बहुत गलत होने वाला है। आप समझो, बहुत गलत है। ऊपर जवाब नहीं दे पाओगे, सर को समझा पाओगे, मिनिस्टर को समझा पाओगे, ऊपर जवाब नहीं दे पाओगे। मेरी बात याद रखो, आप बहुत गलत कर रहे हो। भावनगर डिवीजन सब लोगों ने बहुत गलत कर रहे हो। सभी जगह प्रश्न है सर, केशवद में प्रश्न है, गिर सोमनाथ में प्रश्न है, सभी जगह पर वही है। आपका विरोधी हो रहा है। मैं खुद विधायक की ओर से मैं आपको लेटर लिख दूंगा, जान कर दूंगा। मैं यहाँ पे ऊपर पर बैठने वाला हूँ। मैं आपको ही जान कर दूंगा, मेरा कॉल आएगा इस दिन से मैं यहाँ पे बोला। और रेलवे बचाओ समिति वो नहीं बैठेगी, वो सब मेरे साथ में बैठेंगे। इसकी पूरे आगेवानी मैं लूंगा, और मैं बैठने वाला वो पक्का है। अब मेरी बात कर लीजिए। जब एक्सट्रीम लेवल था ना यहाँ का 90 में 2300 स्टाफ था, हेलो और 2000 पेंशनर थे। 2300 दिनेश भाई, दिनेश भाई आप देख लीजिए सर, बराबर। मैं देखता हूँ सर
आपकी मेहरबानी પેલા કલર रेलवे बचाव समिति के ओर से ये हमारा लिखा हुआ तो रेलवे बचाव समिति चला रहे हाँ सर के पैर पकड़ लो कुछ करना है तो बोल दे बस खत्म कर दे हमने अश्विनी मिश्रा साहब के पैर पकड़ आपका पैर पकड़ लो अश्विनी कुमार साहब ने मना नहीं किया, उसको समझ में आया था तो आपको तो आना ही चाहिए सर। बरोबर है हमारे गांव को बचाना और यहाँ से एक ये सरपंच है ये हमारी सरपंच है मैडम। जो भी हमारे यहाँ पहले सुविधा थी अब नहीं, जो अभी बढ़ाने की जरूरत है वो सब सर हमारा गांव खत्म हो जाएगा सर आप समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं મુંબઈ હેડક્વાર્ટરથી આવેલા જનરલ મેનેજર સાહેબ સમક્ષ આપણા યુવા ધારાસભ્ય અને માજી કેબિનેટ મંત્રી જયેશભાઈ રાદડિયા સાથે જેતલસર રેલવે બચાવ સમિતિ અને અમે બધા આગેવાનોની મિટિંગ થઈ સંયુક્ત રીતે। એમાં ડીઆરએમ ભાવનગરથી લઈને બધા જ ઉચ્ચ અધિકારીઓ હાજર હતા। સાહેબના ઇન્સ્પેક્શન દરમિયાન જીએમ સાહેબે જયેશભાઈને મનસુખભાઈ માંડવિયા સાહેબને અમને ટાઈમ આપેલો એટલે મનસુખભાઈ માંડવિયા સાહેબની પણ સૂચના હતી કે તમે જીએમ સાહેબ પાસે તમારી માગણી રજૂ કરો। આપણી રેલવે બચાવ સમિતિ જેતલસરની માગણી એક જ છે પહેલા વહેલી કે જે લોકો લોબી અહીંથી 100 ઉપરના સ્ટાફ ત્યાં રાજકોટ લઈ ગયા ડિવિઝન ફેરવીને એ બધાને પરત અહીં આપવો અને લોકો લોબી અહીંથી ચાલુ કરવી। ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટથી માંડીને જે ડિપાર્ટમેન્ટો અહીંથી બંધ કર્યા છે જેતલસર જંકશનમાં એ પાછા અહીં ચાલુ કરવા એ માગણી સંદર્ભે ઉગ્ર રજૂઆતો થઈ અને એકદમ કારણો અને તારણો સાથે જીએમ સાહેબ પણ સંમત થયા છે। જયેશભાઈની ધારદાર રજૂઆતો હતી, મનસુખભાઈ ટેલિફોનિક એની રજૂઆતો કરી છે અને એને સૂચનાઓ આપી છે અને અશ્વિની વૈષ્ણવ સાહેબને ત્યાં સૂચના આપવા માટે મનસુખભાઈ દિલ્હી સોમવારે વાત કરશે અને જયેશભાઈએ આ લોકોને 8 થી 10 દિવસનો ટાઈમ આપ્યો છે, નહીતર અત્યારે આંદોલનના કાર્યક્રમો સ્થગિત છે જે આગળ ઉપર ચાલુ કરવામાં આવશે। અગાઉ જે રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ સાહેબે પણ સૂચનાઓ આપેલી હતી પણ રેલવેના જે બાબુઓ હોય છે ભાવનગર ડિવિઝન વાળા એને કંઈક ફેંકાફેંકી કરી એવું અમારું માનવું હતું અને એ આજે અમે જીએમ સાહેબને સમજાવ્યું છે કે તમે રવિવારે પણ ઓર્ડર કરી શકો છો અને આ લોકો ઓર્ડર કરતા નથી તો અને તાત્કાલિક આ ગામની હિસ્ટ્રી જળવાઈ રહી અને ભૂગોળ પણ જળવાઈ રહી અને આ ગામને મોટા સિટીને ડેવલપ કરવાને બદલે માઇગ્રેશન થતું અટકાવાય અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો આ પ્રોગ્રામ છે તો આ ગામને ફરી આ બધી સુવિધાઓ આપવી જેથી કરીને ઔદ્યોગિક સિટી જેતપુર, જુનાગઢ, ધોરાજી, ઉપલેટા, વડિયા બધા સેન્ટરોને આ બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટનો લાભ મળે। તો જયેશભાઈની આગેવાની નીચે ફરીવાર બહુ જબરજસ્ત આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।